तीस अधिक वर्ष ये विद्यालय सहित जड़ित मो जीवन अधा इतिहास ये विद्यालय सहित तेज आज को 1993 मसीह मुझे पूर्व पाठ पढ़ुली द्वितीय श्रेणी में नागपुर जावाक जाऊ पाठ पढ़ा जाइए से मो मन मैंने आसला आम के कष्ट बिना चप्पल एत बाट जो पा कादुए रास्ता जाऊँ से समय मुझे सैकल टी तो पाई नी कि चप्पल भी पाई नी मोर से कथा गुड़ा मन पड़े तेणु मुझे बीड पास मुझे स्कूल भी शिक्षक करने जाइए निराश होती शेष में चिंता कली आम गाँव में गोटे स्कूल जब हाँ अति कम चतुर्थ श्रेणी पिला माने ये पाठ पढ़ी बड़ है से आग को जापारते आम स्कूल पाठ पढ़ू जा हो से उद्यम सफल हो झाटी घाटी आरंभ कर विद्यालय आज ये माने सरकारी साहाय्य पाई सब किसी पाई तथापि एवं भी आहरी किसी अपूरणीय रही जाए जहाँ आग को हम आपण मान ग्रामवासी मान सहयोग मुझे बाट जापारी केवल मो द्वारा आपण मान सहयोग धर्मशाला ब्लॉक गंगाधरपुर पंचायत अंतर्गत ब्राह्मणंदा उच्च प्राथमिक विद्यालयर प्रधान शिक्षक श्रीजुक्त हिमांशु शेखर बराळंकर अवसरकालीन संबर्धना उत्सव स्कूल परिसर में महा आडंबर में पालित हो जाइछि। शिक्षाविद शरद चंद्र महांती तत्वावधान में शिक्षक प्रवक्ता विभूति भूषण पालक सभापतित्व में मुख्य अतिथि मंडल शिक्षा अधिकारी अभय कुमार बेहेरा जोगदे जगन्नाथ निकट में प्रदीप प्रज्वलन करी सभा को उद्घाटन करथिले। मुख्य वक्ता भाव में सांबादिक डॉक्टर रमाकांत जेना जोगदे एही ब्राह्मणंदा शिक्षा अनुष्ठानटी को प्रतिष्ठा करबा पई एही अंचलर विद्यार्थी मानक सुविधा को दृष्टि रखी अवसर प्रधान शिक्षकंकर अवदान को प्रशंसा करबा सहित तांकर अवसरकालीन जीवन सुखमय हेउ बोली मत रखिथिले। सम्मानित अतिथि ममिता महांती, सरपंच त्रिलोचन जेना, काशीनाथ जेना, सुनाकर बेहेरा, रवींद्र बराळ, संतोष कुमार बेहेरा, कृष्णचंद्र खटुआ, प्रतिभा राणी दास प्रमुख जोगदेई अवसर प्रधान शिक्षक श्रीजुक्त बराळंकर गुणगान करने सहित सी जड़े सरल मिष्टवासी छात्र वत्सल मनीष थिले। आज तांकर अवसर पाई आम अंचलर समस्त पुरातन विद्यार्थी और समस्त शिक्षक कर्मचारी ग्रामवासी मर्माहुत। अवसरकालीन उत्सव को स्कूलर समस्त शिक्षक शिक्षयित्री तथा पुरातन विद्यार्थी संसदर सभापति रुद्र नारायण बराळ अवसरकालीन प्रधान शिक्षकंकर शिक्षादान संपर्क में अभिभाषण रखिथिले। पुरातन छात्र छात्री विकास कुमार बराळ, सौम्या संतोष दास, रविकांत महांती, भिकारी सामल, आमरेश स्वाई, चित्तरंजन महांती, समर कुमार बराळ, श्रीमान नायक, सर्वेश्वर बराळ वर्तमान अध्ययन करुथिबा छात्र छात्री सहयोगरे प्रधान शिक्षक श्रीजुक्त बराळंकु विद्यालयकालीन संबर्धना देवा सहित शेषरे पुरातन छात्र रुद्र नारायण बराळ प्रधान शिक्षकंकर मानपत्र पाठ करने सहित धन्यवाद अर्पण करथिले। मु रुद्र नारायण बराळ पुरातन छात्र संघ एवं आज जो आमर हिमांशु कुमार बराळ जे प्रधान शिक्षक ब्राह्मणंदा उच्च प्राथमिक विद्यालय आज अवसरकालीन संबर्धना उत्सव पालन हो सारी हिमांशु सारंकर विषय कौन कहि आम ज्ञान पाई आज जगह पहुँचू। सारंकर ये विद्यालय प्रति बहुत अवदान रही विभिन्न प्रकार कष्ट साध्य से बिना दरमा एवं सरकारी प्राप्त हो नाला विद्यालय से निजे माने बाउंश चाल छपर करी जमी आग काल चाटशाड़ी थी गोटे चाटशाड़ी सी आज सरकारी प्राप्त विद्यालय को तैयारी कर बहुत प्रकार अवदान रही से खाली मु नुह पुरातन छात्र संसद और ग्रामवासी समस्ते पाखे आज चिरऋणी आज विद्यालय संबर्धना उत्सव ए समस्ते बहुत जी खुशी सहित एवं विदाय विद्यालय से आम मर्माहत एवं जहाँ भी हो
ଆଜି ସାର୍ଙ୍କର ବିଦାୟ କାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ, ତାଙ୍କର 60 ବର୍ଷର ଆଜି ଅବଧି ସରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ଦୁଇମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଏ ସ୍କୁଲଟି କେମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ କରିବ, କାହିଁକିନା ଦୁଇ ଜଣ ସାର୍ ଥିଲେ, ଜଣେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଶୁଣାହେଉଛି ସ୍କୁଲଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ଏବଂ ହିମାଂଶୁ ସାର୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ପୁଣି ଏ ସ୍କୁଲ କେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ, ଆଗକୁ ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସହିତ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବ, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଆ ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମୁଁ ବିକାଶ ସାମଲ, ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଅବସର ସଭାଟି ଆମ ସାର୍ଙ୍କର, ଆମେ ଖୁସି ମନରେ ସମର୍ଥନ ପାଳୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଉ ଆସିବେନି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ସକାଳେ ଆସି ଦେଖୁଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଆସିକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କିପରି ହୋଇପାରିବ ତାହା ଆମକୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ତ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ହେଉଛୁ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଛାତ୍ର, ଆମେ ଦେଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯେଉଁ ଏତିକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ସେ ଯେଉଁ ଚାରା ଗଛ ଲଗାଇକି ଆଜି ମହାଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦ୍ରୁମଟି କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର। ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା ଦେଉଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଯେତିକି ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନେବୁ। ଆଉ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରାଇମେରୀ ସହିତ କେବଳ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁ ରହିବ। କାରଣ ଆମ ପାଖାପାଖି ଆଉ ଦୂର ବହୁତ ସଚେତନ ଅଛି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହିତ ଆମେ ଆମ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଟିକେ ଅସହ ପରିଚୟ ଦେଲା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୌମ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଦାସ। ମୁଁ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଦା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର। ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହେମନ୍ତ କୁମାର ବୟାଳ ମହୋଦୟ ସାର୍, ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅବସର ଆମ ସ୍କୁଲରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଅଫିସିଆଲ ହିସାବରେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମ ସ୍କୁଲ ସହିତ ଆଗରୁ ଯେମିତି ରହିଥିଲେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସେ ଆମ ସ୍କୁଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ। ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଦରକାର ହୁଏ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବି ହେଇପାରିବ ସେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଉ ସାର୍ ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମର ଖାଲି ସ୍କୁଲର ସାର୍ ନଥିଲେ, ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଖାଲି ପାଠ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଜଗନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବୁ। ଆମେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନିଥିଲେ ଆମେ ଆଜି ହୁଏତ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜି ବି ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ସାର୍ଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଋଣୀ ହେଇ ରହିବୁ। ଆଉ ଆମେ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆମ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଆଗକୁ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ସେ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସାର୍ ମଧ୍ୟ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିବେ। ବେଶୀ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ବିନୋଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରାଜଧାନୀ ରିପୋର୍ଟର। दर्शक बंधु, जदि आम खबर भिडियोटी आपंक भल लगी थाए तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो एवं लाइक करने पाई बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। हाँ दर्शक बंधु, आपणक अन्य बंधु मानक मध्य शेयर निहाती करंतु। धन्यवाद, नमस्कार।